Välkommen tillbaka gamers, mig Smutsen, och vi spelar vidare med Fire Emblem. Jag är precis där jag avslutade förra gången och det är ingen tid att spilla. Vi ska hoppa vidare. Jag väntar på ett telefonsamtal så jag kommer säkert bli störd här troligtvis innan near future. Och då är vi här. Vi besegrade och vi hade ju, vad hette han? Kasper sacrificed. Han dog för ett bättre värld. Hans liv går inte till spillo. Hans liv kommer inte ens minnas om något avsnitt. Så är det. Så vi kör väl där. I remember this being a peaceful place. I wonder why it is that you recall this place. You must be weak of heart. Each time I speak, it scares you so. You surprised me. Although gillar the mig. battle's at an end, do not feel too at ease. Well, anyhow, I am quite Och fascinated. just det, man kunde ju köra As far as I can tell, this is your rewind first time time. here. Det glömde jag redan på. Jag hade glömt bort att man kunde spela tillbaka tiden redan. Det är ingenting att göra. Here? Ta det. I dare say it would be impossible to have forgotten such a place as this. Okej. I must admit I am unsure. Beyond the name and this strange feeling of familiarity, I can't seem to remember anything about this place. And Okay. yet, a great depth of emotions tied to that sense of familiarity. Like joy and sorrow, pain and love, and all things in between. If I was somehow here before, I wonder what took place. Professor, I was wondering where you were. It's about time we headed back to the monastery. Hej. It is time to depart. But know that time reveals all things. One day I will remember that which I have lost. Kommer vi... Oh, by the way, it seems you've earned my gratitude. The thieves who came here are no more. Bra. I am not sure myself, yet I am grateful all Okay. the same. Bra. In any case, you must become accustomed to my voice. If you fall down with shock each time I speak, that just won't do. Oh, you think you're standing strong? Of course you are. It was a jest. Okej. Får vi lite battle statistics här då? On our Eller? way out, Nej. I had the chance to observe the Red Canyon. Did you notice anything, Professor? Okej, I did. Of course. I expected as much. The area was covered in ruins, each more curious than the last. They did not match the architectural style of any era or culture within the Empire, or across all of Fodlan for that matter. That can only mean one thing. The Valley civilization must have flourished and fallen in the distant past, long before the Empire was established. Who do you think lived there? A culture long since perished. It's possible they weren't even human. Jo, det var det visst. Perhaps their remnants still influence this world. Okej, nice. Soft-ish. So you have safely disposed of those bandits. I pray that their souls find salvation. But why did they target the students to begin with? We must further investigate the true cause of all that took place. Until we know more, I ask that you support the students and relieve them of any unnecessary worry. Of course. Good. I have high expectations for you. Grymt. By the way, how was your time in Xanadu? Legend has it, in ancient times, a goddess alighted upon this world in that very canyon. For a goddess from the heavens, Xanadu could only have been a temporary haven.
temporary haven? Long ago, the divine Seros received a revelation from the goddess. A gift to help guide the lost. The goddess is always watching over Fodlan from her kingdom above. However, in ancient times, the goddess graced this world with her presence and offered salvation to the people here. She is the mother of all life, the arbiter of every soul. I didn't know. I see. During your time here, I pray that you come to devote yourself to the teachings of Seros. Lady Rhea, I am sorry to interrupt. There is something I must ask about in regard to those bandits. As you wish. We shall continue our discussion when next we meet. A goddess? I have no memory of her. But then, I have no memory at all. Oh, how bothersome. It is as though I know, and yet I don't. Perhaps Xanadu was my home back when the goddess walked the land. If so, what does that make me now? A ghost? I don't know. No, that cannot be. I am most certainly alive. Well, hey. Of course, we also have the mystery of why I'm here with you. Is it somehow connected? Perhaps some past regret is stopping me from moving on, and now I'm forced to stay with you instead. No, that's not it. I can't believe in such a meaningless existence. Okej, vi sparar. Som för ni säger bla bla bla. Tak, vi såg inget tak på förra matchen eller förra rundan. Nu är det alltså White Clouds, Garland Moon, Mutiny in the Mist. Garland Moon, Mutiny in the Mist. When the warm winds blow from the sea to the south of Adrestia, residents of Fodlan know that the rainy season is upon them. Before the heavy rains take their toll, young women hurry to pick the last of the white roses. The ivory buds are woven into garlands and given as gifts to close friends or potential lovers. Okay. Items that cannot be carried will be sent to the convoy, bla bla bla. Vi ska ju styra upp så att alla i alla fall har vettiga vapen och allt sånt där. Och vi måste se vad vi kan göra med training sword och allt sånt där. Rusty fist och sånt som vi har fått. 2000 från... Bra. Give me money. I have a new mission for your students. Okay. We have received reports that Lord Lonato has rallied troops against the Holy Church of Seros. Lord Lonato is a minor lord of the kingdom. He's been showing hostility toward the church for some time now. A vanguard unit from the Knights of Seros is already on its way to his stronghold, Castle Gaspar. Lord Lonato's army is nothing compared to the Knights. It is quite possible the rebellion has already been suppressed. Even so, I would like for your class to travel with the Knights' rear guard to deal with the aftermath. Okay. War zones are unpredictable. We do not expect you will have cause to battle, but be prepared for the worst. Excuse me. You sent for me, Lady Rhea? This is Catherine. She will be leading the Knights whom you will be accompanying. Nice to meet you. We've heard a lot about you. If you need anything, just ask. She is one of our bravest knights, and that is no small feat. Only an exceptional few have what it takes to join the Knights of Seros. This mission should prove useful in demonstrating to the students how foolish it would be to ever turn their blades on the church. Okay.
Födelsedag, blommor igen. Thank you so much. Okej. Man hade ett par skills. Det fanns ju 4 skills att göra här. Playing online lets you see behavior of players around the world. Okej. Alla tog explore. Seminar 4. Ingen tog vila. Självklart tar man inte vila. Battle. Bara kolla här. Vi har en mission där. Jag kan inte välja den. De andra 2 tänker jag inte ta hand om. Okej. Seminar. Vi tar explore. Ask for help from student outside your house and that person will join for battle and mission to the end of the month. Okej. Accept a quest from Jerits. Och där stod Sotis också. Kruxet här är att mitt hus har förlorat en medlem. Utan att säga, okej. You have spent quite some time and do you not know that we have not a moment left to waste? You must... Så vart är vi? Där är vi. Så... Och här ska vi försöka så sagt som vanligt kommunicera med de flesta. Så vi bara... That's so. Och här är det... Var det stora dörren här nere eller? Det var det. Something about this situation doesn't feel right. Okay. Why would a minor lord raise an army against a foe he cannot possibly hope to defeat? Even within the Knights of Seros, Catherine is the strongest. By a large margin from what I've gathered. Okay. Why not seek her out as a sparring partner, Professor? Impressive. Catherine, Her skill is impressive, I'll admit. So is her sword. But I think she's hiding something. Nobody knows anything about her past. You should spar with her. She's strong. Stronger than you are, I'd bet. Join me for some training sometime. I'm interested in your sword technique. I might like to become your student someday. But not today. Jag vill ha någon som fyller Kaspers intresse. Popped off a man's shirt probably belonged to someone with a large physique. An overcoat with many holes and tears is probably belonged to someone who often finds himself in fights, okay? Ja, vi kör väl här då. Vi kör träning då. Here to train? You really are as hardworking as they say. Huh, maybe the gossip's wrong. Hardworking people usually don't like to make a big fuss about it. Bla 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 bla. Here to train? You really... Impressive. Okej, det var alles. Exite. Wow. I'm studying here so I could be the best there is, just like Captain Gerald. Do you think I've got it in me to be a top-tier mercenary, Professor? I'm going to work a lot harder than all the fancy nobles around here, I can tell you that. Hey, I hope we get a chance to practice. I know I'm in a different class, but you're the only other person here who's learned from Captain Gerald. Aha. Aha. My central duty as a noble is to protect the common folk. Okay. I abhor those like Lord Lenato, who deliberately shatter the peace. Utterly disgraceful. You have a kind soul, Professor. Now I feel a little sheepish for showing anger and not empathy.
I apologize for my impetuousness. Det är lugnt. Och ändå här tänkte jag kan ju försöka hålla koll på om man ser någon sån här blinkande liten sak. Någon item att plocka upp som en knapp till exempel eller något sånt där liknande. Nej. Ska vi in och prata här inne? Hey, Teach. There's some minor noble rebelling in Fargus, right? He has no chance of winning. I wonder what he hopes to achieve. Huh? Are you going along to help? Sounds like an easy victory, but good luck out there. Där här hade vi något. A list of places where fish are most likely to get in the fishing pond. Someone put a lot of thought into this. Okej, trevligt. Okej, här är väl då... Come on. Den bara öppnar upp sig. Exhaust explanation teknik. Okej, ingenting där. Här har vi ju hon Bernadette. Hon som alltid är på sitt rum. Is someone there? Hej Bernadette! Oj. What do you want? Ja, det... Jag letar efter konstiga items. That's so. Hey, Professor. Do you happen to have any food on you? I'm starving. Han ser ju ut som att han har tappat en knapp. I'm always so hungry after. My muscles must be going through a growth spurt. Good to see you, Professor. I was just on my way to train, so... Jag trodde det skulle kunna potentiellt vara han. Dormitory second floor. Här har vi aldrig varit. Det här har jag missat helt. Nu fanns det ingen att prata här, men vi ska bara kolla alla rum lite snabbt. Många rum blir det. En monk. Next month is when a very important ceremony will be taking place at the monastery. Okay. Pilgrims from all corners of Fodlan have already started to gather in anticipation. I pray that you are able to nip this trouble in the bud as soon as possible. Här var ett stökigt rum. Jämfört med alla andra har ju varit väldigt välstädade. Och så kom vi in där det låg böcker överallt. Jag skulle vilja bli belönad med att... Hey there. Vi tar den våningsplanet först tar vi. Och sen utforskar vi resten av det övriga stället här. Professor, I heard that you may battle alongside Catherine. Even among the knights, she is something special. A holy knight who is able to wield a hero's relic.
Still, she can be a mite difficult. Mhm. Hey, you. Hey you. Castle Gaspar, eh? I've been there. Ja, det är inte så mycket att säga egentligen. Det är just nu så är det It was by request of the son of that family. bara springa omkring att se till att få saker quest gjorde. View quest. Nej. Sketch of sigil, drawing of minister. Ingen som vet, okej. Okay. Did you hear? Hon som flörtar med mig hela tiden, operasångerskan. The kingdom, the empire, the alliance. They do love a good war, don't they? Spilling the blood of young men and women. And for what? Just to enjoy the horror of it? Would you be so kind as to do me a favor? Okej. Faculty training. Smutsen, det här är vad jag vill träna. Base 20 plus 10 strength. Men där... Faith. Och där har vi också... Utav flying. I simply must thank you, professor. Okej, vi hade redan allt. Kolla, ibland går det väldigt smidigt att göra vissa saker i det här spelet. Woohoo! Hey, you. Wooden flask. Hey you. Okej, vi ska till Geralt. Ska vi kolla en bulletin board också, vad det handlar om. Thanks for your help. Use gift of recruits given to the owners and increase support points as gift. Okej, bra. Faculty training. Nej, det där vill jag inte träna någonting. Nu ska vi se. Okej, det var 2 till att prata med här på den här planet innan vi drar tillbaka ner och typ potentiellt ska göra någonting annat. I can't believe this place has so many breathtaking works of art. I feel like I'm living in a museum. Each piece can teach us about styles and techniques from 1,000 years ago. Oh yes, very much. I'm from a family of merchants, so I've been able to see a lot of art. Nej. 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 Professor, I'd like to learn more about you. Förlåt då. Jag vill ju ha en ersättare till personen jag såg till att dö. Of course. Pointing a sword at the holy church of Seros is akin to pointing a sword at the goddess herself. Meting out appropriate punishment to the sinful
It is a sacred duty with which we have been entrusted. As a member of the church yourself, I hope that you will take that to heart. Okej, då får... Vi var ju här nere. Så vi drar fishing pond då. Där var ju även questet som jag skulle plocka upp var ju även där. Men innan vi gör det så vill jag givetvis... If the flowers within the greenhouse are removed, they will soon wilt and wither. Is that not so, Professor? I feel I can empathize with them. The flowers. The flowers. Flowers that thrive despite their environment are truly inspiring, are they not? Frågan är ju, vi hade väl en skills kvar att göra. Nu ser jag en energi. Okej, gardening verkar inte ta någon skill, alltså energipoäng. Trevligt. Plant. Så. Kan jag inte göra så mycket mer för stunden. Trevligt, då ska jag komma ihåg det att... Vänta nu. Can't believe I dropped this. Thanks for bringing it. Visste att det var han som skulle ha den där. Sheet of paper, careful career information, different type. Mycket. Professor level up. Mer monthly funds och mer cash. Cash is king. Bulletin board. Week long. Words of wisdom. Those who probably... Jeritza var jag här. I desired fresh air. Ja, du var ju så här pretentiös. True. I have a favor to ask. Bring some reinforcement along with my advantage. Try talk to... Vad står du och skäller om hund? Ska vi se, ska vi fiska då? Det tog inte heller någon energi. Okej. Nu. Good, excellent, perfect. En pond snail. Det här går ju alldeles utmärkt, kolla. Jag dominerar. I won. Queen Lodge. Vi fiskar en gång till då. Sen struntar vi det. Skönt att det blir så här värsta typ trummusiken. Ja, det där var ju superlätt. Vad är det här för... Perfect! Får vi en superstor fisk då? Man verkar bara kunna fiska på ett ställe. Okej, vi drar upp. Här uppe är ju mat. Det kostar energi, vet jag om.
Greetings, Professor. Nothing. Greetings, sir. Have you talked with Catherine yet? If the knights are the cream of the crop, she's the cream of the cream. Oh, and that relic of hers. I hear it's nothing short of amazing. Jag har bara kollat att det inte finns något att plocka upp här. Nej. Jaha, det såg ut som att det var någonting som flashade här, men det var bara vattenfallet. Fan. Professor. Trevligt. Since we're heading to Castle Gaspar, that means we'll be passing through Magdred Way. The road is well known for its beautiful surroundings. Depending on the time of year, it can be incredibly foggy, though. When it's like that, you can't enjoy the lovely scenery. Lucky for us, it shouldn't be too foggy while we're there. Not that we'll have time for sightseeing anyway. Jag gillar såna här texturer. Som ni ser, att det ska se ut som att när man tittar så här och en bit ifrån, så ser det faktiskt ut som att det skulle vara frukt i den här och det, eller tomater eller vad det är. Paprika. Men sen när man kommer nära så ser man bara hur det är som ett par platt skynke som ligger över där. Så jävla fult. Okej, vi pratar med... Ah, där var den. What do you require? Battalion Guild. Hire. Okej, vi tar Bernadette ska ha. He's hope of all allies in area range 1. Okej. Season Wars of Fight for Empire. Jag tänkte se om det... Du kanske inte ska ha någon förresten. Petra. Do you want to hire this battalion? Great to meet you. Så. Thank you. Quest complete. Det var ju superenkelt. In the Battalion Guild, you can find various battalions that aren't affiliated with the Church of Ceres. Okay. We're allowed to hire them if we so please, so you should familiarize yourself with the guild whenever you have the chance. Naturally, battalions lose endurance as they fight. If you visit the Battalion Guild in the market, you'll be able to replenish their endurance. What do you require? Oj, 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 de är ju nästan. Lika bra. Okej, hire. Ska vi anlita någonting mer här då? Vi tar dig där, för det var inte för dina, va? Kom inte ihåg vem som gör vad nu. Vi tar dig och du får ta den. Leave it all to us. Bra, så. Smithing Stone, nu så det har vi inte låst upp ännu. Professor, your clothes are a bit Det här är väldigt konstigt del av spelet egentligen. Springa omkring, utforska sitt monster, det vill säga kyrkan, skolan, prata med folk för att få massa bonusar. Welcome. Will this one do? Many thanks.
Goodbye. Vi fortsätter med yx. Nej, vi kör yx-specialist på dig, definitivt. Vad? Will this one do? Many thanks. Iron Sword. Nej, inga problem. Ska vi sälja Rusted. Vi säljer dem. Vänta. Vi ska handla klart här. Jag såg att Petras behöver ju ha ny påle. Men hon använder svärd. Hon använder inga pålar. Hon använder svärd. Så hon får ett nytt svärd då. Will this one do? Many thanks. Nu ska vi sälja här. Will this one do? Many thanks. Will this one do? Many thanks. Så, då har vi sålt lite grejer. Nu ska vi se. Ska vi sälja allt annat skräp som är på som här. Will this one do? A rusted coated blade that can be forged into an iron sword. Så vi behåller dem ändå. Vi säljer inte dem. Come back soon. Sen får vi göra en liten... Welcome. Ska vi se. Du ska ha en sån. Thank you. A blaze of flame increase visibility in heavy fog. Please come again. Vi tar till höger då. What? Okej, här har vi stall. Knights Hall and Stable, ett nytt område som låst upp. Vi vill ju komma till hästar, att vi får Pegasus eller hästar i alla fall att rida på. Oh, hello, Professor. Hellos. Was there something you needed? No, not really. Oh, you like horses? I like Nej. them too. They're such kind creatures. Han har skägg, den här hästen till höger. Nej. Gifts. Armored bear stuffy. Nej. Riding boots. Oh, thank you. Oh, excuse me. Okej, förlåt då. Förlåt att du störde dig. Jag vill ju hitta mer så här. Jag vill, ja precis, sån här. Seeds. Professor, have you seen Felix around? Nej, jag har inte. Swear, as soon as you take your eyes off him, poof, he's gone. Poof! What's up, hey? Ingen som vill joina mig. Fights, whatever. Här uppe har vi ett quest. To be honest, I felt a bit lost here at the monastery. At a loss for what to do. Okej. Thankfully, Jag känner ju att det här är någonting man behöver göra i spelet för att få det vidare. Jag känner att det här är inte det bästa content om man säger sådär. I've heard whispers about Lord Lonato. Mercedes. He's a very kind and gentle lord. Why would such a kind man suddenly raise an army? Oh, Professor, you were working late last night, weren't you? You shouldn't overdo it.
A ghost might rise up from the well to get you if you stay up too late. Or so I'm told. Yeah. I have a favor to ask of you. To help solve them all. Hello. Tortilla. About this month's assignment. Raising an army against the church? Really? Though it looks like we won't be fighting, my understanding is that it will all be... Catherine has invited me to train with her. How much? De här vanliga nonsens, de som inte har ett namn, alltså vanliga typ knäckta, de hoppar vi bara förbi. In such a feckless and improper manner. Abuse of that kind is no better than slavery. A proper noble must guard the people for precisely why truth. It's a shame. Och jag kommer nog börja hoppa över mer och mer dialog. Jag känner själv att det tar till. Okej, jag får inte vara där nu. Förlåt. Vi ska in och sen... Vad är det? Vad var det här inne? Let's see. After Fargus lost its king. Så att för att spela upp allting så känner jag att jag kommer skippa en del dialoger. Vi ska neråt där, vi springer en snabbis här. Sådär. Bara kolla efter lite loot. Professor. Vi ska inte sjunga kör utan vi ska typ kanske laga mat eller något sånt där. Professor, I feel I've never seen the like of it. He and hence my... Linhart keeps bothering me, but you're really good. Så. If you have... You wouldn't happen to know anything about that. If you do see... Nej, ingen träning där. Vi ska laga mat. Och vi tar Mercedes. Eller? En munk är hon. Äsch är bättre. Så, kolla ingenting stats, vi bara... I enjoy baking sweets, but I'm not sure how... I see. Så. Cooking is much more exciting. Men för det behöver du inte stå och dansa framför mig, eller bredvid mig. 1900. I'm sorry. That just now. Så. Well. Du ser det, man springer omkring, man hittar items överallt. Probably knows you're old for a long time, men det är ju jag. Alla södra delar är klart. Springer vi norrut. Det här är typ det sista vi ska göra nu, om vi inte grejer. Hej Ingrid. Are truly blessed with how fertile the... Hi, I've actually... Vi behöver ha mer grejer. Flying. Vi vill ha flying. Listen, the monastery grounds are far too spread out. Feels like and no.
Ser värsta draken. Jag skulle vilja ha en drake att flyga på. Jag letar efter loot. Därför... Den där var väldigt väl dold. What's going to happen to Lenato? Advice box. The advice box. Each month, people will approach the counselor with a concern. Select responses to satisfy and support points will increase. Okay. Nothing surpasses her reservation of wars. Thank you so much for your help. Grymt. There are many citizens of the Empire currently in despair. I think it's time for change in leadership. Perhaps someone new should ascend the throne. Det var Ferdinand jag tog över. Vi tar nästa då. Yes. I wish to make friends, but my brother always interferes. How can I get him back off? Nej, fuck you den. Jävla kärring. Helvete. Kan inte komma... Du ber om hjälp och så ger jag dig ett jättebra svar om att han kommer bara förstå det för att jag flörtar med dig, men du är bara fuck you. Så. Massa statyer inne i kyrkan. Varför är det alltid så högt i tak i alla kyrkor? Som sagt, jag sa att jag skulle börja skippa mer dialog för att skynda på allting lite mer. Jävla massa katter var då. Såg ni att jag var så snabb så att jag sprang igenom dörren? Har vi varit överallt nu? Har vi pratat med alla nu? Grymt! Då säger jag så här, tack för att ni tittade på mig Smutsen och rundgör avsnittet och sen går vi vidare med nästa veckas problematik och allt sånt där som blir. Så jag säger tack så mycket och på återseende, droppa gärna en like, kommentar och subscribe om ni inte redan gör det. Game on!